Quel dernier film a vraiment captivé mon attention, vous savez? Qual foi o último filme que realmente chamou minha atenção, sabe? Un chef-d'œuvre cinématographique récent m'a profondément marqué, c'était incroyable. Uma obra-prima cinematográfica recente me marcou profundamente, foi incrível. Il y a quelques semaines, un film m'a laissé sans voix, une expérience inoubliable. Há algumas semanas, um filme me deixou sem palavras, uma experiência inesquecível. La dernière fois que j'ai été aussi émue par un film, c'était il y a peu avec A última vez que me emocionei tanto com um filme foi há pouco tempo, com un long métrage particulièrement poignant m'a touché en plein cœur, récemment. um longa-metragem particularmente emocionante me tocou profundamente recentemente. Franchement, un film a réussi à me sortir de ma routine il y a quelque temps. Sinceramente, um filme conseguiu me tirar da minha rotina há alguns tempos. Ce qui m'a vraiment frappé dernièrement, c'est un film que j'ai découvert par hasard. O que realmente me impressionou ultimamente foi um filme que descobri por acaso. Un film a suscité tellement de réflexions en moi, c'était vraiment stimulant. Um filme despertou tantas reflexões em mim, foi realmente estimulante. Récemment, un film a réussi à me tenir en haleine du début à la fin. Recentemente, um filme conseguiu me prender do início ao fim. Un long métrage a vraiment dépassé mes attentes, c'était une belle surprise. Um longa-metragem realmente superou minhas expectativas, foi uma bela surpresa. Un film m'a transporté dans un autre univers il y a quelques jours, c'était magique. Um filme me transportou para outro universo há alguns dias, foi mágico. La dernière fois que j'ai ressenti une telle émotion devant un film, c'était avec A última vez que senti uma emoção como essa diante de um filme foi com un film a laissé une empreinte indélébile dans ma mémoire, c'était puissant. um filme deixou uma marca indelével na minha memória, foi poderoso. Ce qui m'a vraiment bouleversé dernièrement, c'est un film que l'on m'a conseillé. O que realmente me emocionou ultimamente foi um filme que me recomendaram. Un film a réussi à me faire pleurer, rire et réfléchir en même temps, c'était incroyable. Um filme conseguiu me fazer chorar, rir e refletir ao mesmo tempo, foi incrível. Qu'est-ce qui t'a plu récemment sur les plateformes de streaming? O que você gostou recentemente nas plataformas de streaming? As-tu découvert une série captivante ces derniers temps? Você descobriu alguma série cativante ultimamente? Des suggestions pour de bons films à regarder ce soir? Algumas sugestões de bons filmes para assistir hoje à noite? Tu as vu quelque chose d'intéressant sur Netflix ou ailleurs? Você viu algo interessante na Netflix ou em outro lugar? Aurais-tu des recommandations de séries françaises du moment? Você teria alguma recomendação de séries francesas atuais? Est-ce que tu as binge-watché une nouvelle série récemment? Você maratonou alguma série nova ultimamente? Un film qui t'a vraiment marqué ces derniers temps? Um filme que realmente te marcou ultimamente? Peux-tu me conseiller une série légère pour se détendre? Você pode me indicar uma série leve para relaxar? Y a-t-il un film que tu as adoré et que je devrais absolument voir? Tem algum filme que você adorou e que eu deveria absolutamente assistir? Quelles sont tes dernières découvertes cinématographiques sur les plateformes?
Quais são seus últimos filmes descobertos nas plataformas? Une série qui t'a tenu en haleine jusqu'à la fin? Uma série que te prendeu até o final? As-tu des coups de cœur à partager concernant les séries en ce moment? Você tem alguma série favorita para indicar no momento? Un film qui t'a fait rire aux éclats récemment? Filme que te fez rir muito recentemente? Tu as vu un documentaire passionnant sur une plateforme de streaming? Você assistiu a documentário interessante em uma plataforma de streaming? Des séries dramatiques qui valent le coup d'être regardées? Algumas séries dramáticas que valem a pena assistir? Absolument, le monde de Amélie Poulain semble un endroit enchanteur où la magie du quotidien est palpable. Absolutamente, o mundo de Amélie Poulain parece lugar encantador onde a magia do cotidiano é palpável. Quelle question fascinante! Sans hésitation, l'univers de Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, pour son atmosphère poétique et ses petits bonheurs. Que pergunta fascinante! Sem hesitação, o universo de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain por sua atmosfera poética e suas pequenas felicidades. On pourrait rêver de se perdre dans les rues animées de Paris, je t'aime, non? L'ambiance y est tellement vivante. A gente podia sonhar em se perder nas ruas animadas de Paris GTAM, né? O clima lá é tão vibrante. Imaginez un peu, la tranquillité de un village français serait un refuge loin du tumulte actuel. Imagine só, a tranquilidade de Village Française seria refúgio longe do tumulto atual. Le monde de Colmaille à Jean paraît tellement stimulant, entouré de personnalités hautes en couleurs. O mundo de Call My Agent parece tão estimulante, cercada por personalidades vibrantes. Franchement, l'esthétique et le mystère de Dark me captivent complètement. Sinceramente, a estética e o mistério de Dark me cativam completamente. Il serait intéressant d'évoluer dans l'univers de 10%, avec toute cette effervescence du cinéma. Seria interessante evoluir no universo de 10%, com toda essa efervescência do cinema. L'idée d'explorer les paysages de Outlandais est tout simplement irrésistible. A ideia de explorar as paisagens de Outlander é simplesmente irresistível. Sans aucun doute, l'ambiance chaleureuse de Emily in Paris, malgré ses clichés, serait agréable. Sem dúvida, o ambiente acolhedor de Emily em Paris, apesar dos clichês, seria agradável. Le monde de Lupin offre un mélange parfait d'aventure et d'intrigue. O mundo de Lupin oferece uma mistura perfeita de aventura e intriga. Quelle belle question! L'univers de Le Bureau des légendes, pour son suspense et ses personnages complexes. Que pergunta linda! O universo de Le Bureau des Légendes, pelo seu suspense e suas personagens complexas. On se laisserait volontiers emporter par l'atmosphère de Versailles, non? A gente se deixaria levar facilmente pela atmosfera de Versailles, não é? L'univers de Family Business semble tellement décalé et amusant. O universo de Family Business parece tão deslocado e divertido. Franchement, l'ambiance de Planqueur, avec ses personnages attachants, serait un choix idéal. Sinceramente, a atmosfera de Planqueur, com seus personagens cativantes, seria uma escolha ideal. L'idée de vivre dans 10%, au cœur du cinéma français, est très séduisante. A ideia de viver em 10% no coração do cinema francês é muito sedutora. Franchement, La La Land a beaucoup trop de succès pour sa qualité réelle.
Sinceramente, La La Land tem muito mais sucesso do que a qualidade real dele. On parle tellement de Breaking Bad, mais est-ce qu'il est vraiment si exceptionnel? As pessoas falam tanto de Breaking Bad, mas será que é realmente tão excepcional? Certains films de Wes Anderson, c'est plus le style que l'histoire qui impressionne, non? Alguns filmes do Wes Anderson, é mais o estilo do que a história que impressiona, né? Il y a des séries comme Game of Thrones dont la popularité ne se justifie pas complètement. Existem séries como Game of Thrones, cuja popularidade não se justifica completamente. Est-ce que Titanic mérite vraiment tout l'engouement qu'il a suscité? Titanic realmente merece todo o entusiasmo que despertou? Beaucoup de gens adorent Le Seigneur des Anneaux, mais l'adaptation est parfois un peu lente. Muitas pessoas adoram O Senhor dos Anéis, mas a adaptação é às vezes um pouco lenta. On encense souvent Pulp Fiction, mais il y a d'autres films de Tarantino plus intéressants. Muitas vezes se elogiam Pulp Fiction, mas existem outros filmes de Tarantino mais interessantes. Il faut avouer que Avatar est visuellement impressionnant, mais l'histoire. É preciso admitir que Avatar é visualmente impressionante, mas a história. Certaines comédies romantiques américaines sont tellement prévisibles, elles sont souvent surcotées. Algumas comédias românticas americanas são tão previsíveis que frequentemente são superestimadas. On dirait que The Crown est la série du moment, mais elle manque parfois de profondeur. Parece que The Crown é a série do momento, mas às vezes falta profundidade. Il y a des films d'horreur qui misent plus sur l'effet de surprise que sur la qualité du scénario, c'est souvent le cas. Existem filmes de terror que apostam mais no efeito surpresa do que na qualidade do roteiro, é frequentemente o caso. On parle beaucoup de Stranger Things, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres séries de science-fiction plus originales? As pessoas falam muito de Stranger Things, mas não existem outras séries de ficção científica mais originais? Il faut dire que certains films indépendants sont un peu trop encensés par la critique. É preciso dizer que alguns filmes independentes são um pouco exageradamente elogiados pela crítica. On a tellement vanté Parasite, mais l'histoire est un peu simple, non? Falaram tanto de Parasita, mas a história é um pouco simples, não? Certaines séries policières scandinaves sont tellement sombres qu'elles en deviennent ennuyeuses. Algumas séries policiais escandinavas são tão sombrias que se tornam entediantes. Ah, Dark, une série allemande, est vraiment sous-estimée, l'ambiance est incroyable. A Dark, uma série alemã, é realmente subestimada, a atmosfera é incrível. On devrait absolument découvrir Les Revenants, c'est une série française pleine de mystères. A gente deveria definitivamente descobrir Les Revenants, é uma série francesa cheia de mistério. Tu connais The Leftover? C'est bouleversant, vraiment une pépite. Você conhece The Leftovers? É emocionante, realmente uma joia. Il y a Borgen, une série danoise sur la politique, c'est fascinant. Tem Borgen, uma série dinamarquesa sobre política, é fascinante. N'hésitez pas à regarder Better Call Saul, elle est souvent éclipsée par Breaking Bad, mais elle vaut le détour. Não hesite em assistir Better Call Saul, ela é frequentemente ofuscada por Breaking Bad, mas vale a pena. Si vous aimez les thrillers psychologiques, Main d'un thé est un chef-d'œuvre. Se você gosta de thrillers psicológicos, Mindhunter é uma obra-prima. Une série qui m'a vraiment surprise, c'est Monsieur.
Uma série que realmente me surpreendeu é Mister. Robot, l'esthétique est dingue. Robô, a estética é incrível. Pour les amateurs de science-fiction, Dev est une série à voir absolument. Para os amantes de ficção científica, Deus é uma série imperdível. Il faut absolument découvrir Maniac, c'est complètement décalé et original. É preciso descobrir absolutamente Maniac, é completamente diferente e original. Ceux qui aiment les séries historiques devraient regarder The Last Kingdom, c'est épique. Aqueles que gostam de séries históricas deveriam assistir The Last Kingdom, é épico. Une série qui mérite plus de reconnaissance, c'est Patriote, l'humour noir est parfait. Uma série que merece mais reconhecimento é Patriote, o humor negro é perfeito. Si vous cherchez une série feel-good, Schitt's Creek est un excellent choix. Se você está procurando uma série que te faça bem, Schitt's Creek é uma excelente escolha. On parle peu de Halt and Catch Fire, mais c'est une série brillante sur l'histoire de l'informatique. Pouco se fala sobre Halt and Catch Fire, mas é uma série brilhante sobre a história da computação. Pour les fans de fantasy, The Expanse est une série incroyable, l'univers est très bien construit. Para os fãs de fantasia, The Expanse é uma série incrível, o universo é muito bem construído. Il y a Babylon Berlin, une série allemande des années 20, c'est visuellement magnifique. Tem Babylon Berlin, uma série alemã dos anos 20, é visualmente magnífica. Quel acteur trouvez-vous le plus captivant et dans quel film a-t-il vraiment brillé? Qual ator você acha mais cativante e em qual filme ele realmente brilhou? Si l'on parle de performances mémorables, celle de Marion Cotillard dans La vie en rose est inégalable, non? Se falarmos de performances memoráveis, a de Marion Cotillard em La vie en rose é incomparável, não? Est-ce que quelqu'un a une préférence pour un acteur ou une actrice en particulier et un rôle qui l'a particulièrement marqué? Alguém tem alguma preferência por um ator ou atriz em particular e algum papel que o marcou particularmente? On pourrait débattre des meilleurs acteurs, mais pour moi, la prestation de Gaspard Ulliel dans Saint-Laurent est absolument bouleversante. Poderíamos debater sobre os melhores atores, mas para mim, a atuação de Gaspard Ulliel em Saint Laurent é absolutamente comovente. L'interprétation de Léa Seydoux dans Blue is the Warmest Color a dû laisser une impression durable sur beaucoup, n'est-ce pas? A interpretação de Léa Seydoux em Blue is the Warmest Color deve ter deixado uma impressão duradoura em muitas pessoas, não é mesmo? Y a-t-il un acteur dont le talent vous subjugue et une performance spécifique qui illustre ce don? Existe algum ator cujo talento te subjuga e uma performance específica que ilustra esse dom? La carrière de Catherine Deneuve est impressionnante, mais quel rôle la met vraiment en valeur selon vous? A carreira de Catherine Deneuve é impressionante, mas qual papel a valoriza realmente na sua opinião? En matière de cinéma français, qui est l'acteur ou l'actrice dont le jeu vous touche le plus et dans quel film? No cinema francês, quem é o ator ou a atriz cuja atuação mais te toca e em qual filme? On pourrait parler pendant des heures de performances exceptionnelles, mais celle d'Omar Sy dans Intouchable reste gravée dans les mémoires. Poderíamos falar por horas sobre performances excepcionais, mas a de Omar Sy em Intouchables permanece gravada na memória. Quel acteur ou actrice a su vous surprendre par son talent et quel film a révélé cette capacité? Qual ator ou atriz te surpreendeu com seu talento e qual filme revelou essa capacidade? La performance de Juliette Binoche dans Bleu est-elle considérée comme l'une des plus grandes du cinéma français?
A atuação de Juliette Binoche em Bleu é considerada uma das maiores do cinema francês. Si vous deviez choisir un acteur ou une actrice et un rôle qui vous ont profondément ému, lesquels sélectionneriez-vous? Se você tivesse que escolher um ator ou atriz e um papel que te emocionaram profundamente, quais você selecionaria? Est-ce que la prestation de Vincent Cassel dans La haine est toujours aussi percutante aujourd'hui? A atuação de Vincent Cassel em La Haine ainda é tão impactante hoje? Quel acteur ou actrice a su incarner un personnage de manière si convaincante qu'il est resté dans votre esprit? Qual ator ou atriz conseguiu interpretar um personagem de forma tão convincente que permaneceu em sua mente? La carrière d'Isabelle Huppert est riche, mais quel rôle vous semble être son chef-d'œuvre? A carreira de Isabelle Huppert é rica, mas qual papel você considera ser sua obra-prima? En ce moment, les thrillers psychologiques m'absorbent complètement. No momento, os thrillers psicológicos me absorvem completamente. Les comédies romantiques légères sont un vrai plaisir ces temps-ci. Comédias românticas leves são um verdadeiro prazer ultimamente. On dirait que les documentaires animaliers ont captivé mon attention dernièrement. Parece que documentários sobre animais têm capturado minha atenção ultimamente. Les séries historiques avec des intrigues complexes sont particulièrement intéressantes pour moi. As séries históricas com tramas complexas são particularmente interessantes para mim. Il faut avouer que les films de science-fiction me laissent souvent bouche bée. Tenho que admitir que os filmes de ficção científica frequentemente me deixam boquiaberta. Les drames familiaux, avec leurs rebondissements émotionnels, sont vraiment touchants. Os dramas familiares com suas reviravoltas emocionais são realmente tocantes. Ces derniers temps, les films d'animation japonais m'ont beaucoup plu. Ultimamente, os filmes de animação japoneses me agradaram muito. Les polars nordiques, avec leurs atmosphères sombres, sont assez captivants. Os romances policiais nórdicos com suas atmosferas sombrias são bastante cativantes. Une envie soudaine de regarder des films musicaux classiques m'est venue. De repente me deu vontade de assistir a filmes musicais clássicos. Les séries policières avec une enquête bien ficelée sont toujours un bon choix. Séries policiais com uma investigação bem elaborada são sempre uma boa escolha. Les films d'aventure épiques, avec des paysages grandioses, sont un régal pour les yeux. Filmes de aventura épicos com paisagens grandiosas são um deleite para os olhos. Les comédies noires, avec leur humour grinçant, sont particulièrement divertissantes. As comédias negras com seu humor ácido são particularmente divertidas. Il semble que les films de guerre, avec leurs réflexions profondes, m'attirent en ce moment. Parece que filmes de guerra com suas reflexões profundas estão me atraindo no momento. Les thrillers d'espionnage, avec leur retournement de situation, sont vraiment passionnants. Os thrillers de espionagem com suas reviravoltas são realmente apaixonantes. Les séries fantastiques, avec des univers imaginaires riches, me transportent ailleurs. As séries fantásticas com universos imaginários ricos me transportam para outro lugar. Ah là là, le dîner de con me fait toujours rire aux éclats. Ah, o jantar dos idiotas sempre me faz rir muito. On ne peut s'empêcher de pouffer avec Les Visiteurs, c'est un classique. Não dá para não rir com Les Visiteurs, é um clássico. Quel film est capable de me décrocher un sourire instantanément?
Bienvenue chez les ch'tis, sans hésitation. Qual filme é capaz de me arrancar um sorriso instantaneamente? Bem-vindos ao CHs sem hesitação. Il y a des séries comme Fais pas ci, fais pas ça, qui sont juste hilarantes, on se reconnaît tellement. Tem séries como Faz Passe, Faz Passa que são simplesmente hilárias, a gente se identifica tanto. Sérieusement, un gars, une fille, est un concentré de situations comiques. Falando sério, um Gars, Unifile, é um concentrado de situações cômicas. C'est fou comme la chèvre reste drôle après toutes ces années, non? É incrível como La Chèvre continua engraçado depois de todos esses anos, né? Franchement, Le Père Noël est une ordure est un film à voir et revoir pour se marrer. Sinceramente, Papai Noel é uma sacanagem, é um filme para assistir e reassistir para dar boas risadas. On a toujours besoin d'un bon OSS 117 minutes pour se détendre et rire un peu. Sempre precisamos de um bom O 117 para relaxar e rir um pouco. Il faut absolument voir Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est plein de petites touches d'humour. É preciso absolutamente assistir. O fabuloso destino de Amélie Poulain é cheio de pequenos toques de humor. Des fois, Le Grand Restaurant me sort vraiment du quotidien avec ses gags absurdes. Às vezes, Le Grand Restaurant me tira completamente da rotina com suas piadas absurdas. C'est incroyable comme Les Bronzés est toujours aussi pertinent et drôle aujourd'hui. É incrível como Os Bronzés continua tão relevante e engraçado hoje em dia. On peut passer des heures à rire devant Scène de ménage, c'est tellement réaliste. A gente pode passar horas rindo vendo Cenas de Ménages, é tão realista. Il y a des films comme Le Déménagement qui sont juste incroyablement drôles, c'est du pur bonheur. Existem filmes como Le Déménagement que são simplesmente incrivelmente engraçados, é pura felicidade. C'est vraiment difficile de choisir, mais Pédale douce me fait toujours sourire. É realmente difícil escolher, mas Pédale Doce sempre me faz sorrir. On a tous besoin d'une bonne dose de La Boum pour se remonter le moral, c'est tellement léger et amusant. Todos nós precisamos de uma boa dose de Laboom para animar o espírito, é tão leve e divertido. Ah, la salle obscure a un charme indéniable pour les grands films. Ah, a sala escura tem um charme inegável para os grandes filmes. Est-ce que l'ambiance d'une salle de cinéma est vraiment comparable à son canapé? A atmosfera de uma sala de cinema é realmente comparável ao seu sofá? On profite tellement plus du son dans un vrai cinéma, non? A gente aproveita muito mais o som em um cinema de verdade, né? Les écrans géants des cinémas offrent une immersion totale. As telas gigantes dos cinemas oferecem uma imersão total. Il y a quelque chose de spécial à partager l'expérience d'un film avec du public. Há algo de especial em compartilhar a experiência de um filme com o público. Regarder un film chez soi, c'est tellement plus confortable et intime. Assistir a um filme em casa é muito mais confortável e íntimo. La possibilité de mettre en pause est un avantage indéniable du visionnage à domicile. A possibilidade de pausar é uma vantagem inegável ao assistir em casa. On peut vraiment se détendre et profiter sans être dérangé chez soi. A gente pode realmente relaxar e aproveitar sem ser incomodado em casa. Les séances de cinéma sont souvent trop chères, il faut l'avouer. As sessões de cinema são frequentemente muito caras, é preciso admitir.
Est-ce que la qualité de l'image est vraiment meilleure au cinéma? A qualidade da imagem é realmente melhor no cinema? Un bon film, on peut le regarder n'importe où, finalement. Um bom filme a gente pode assistir em qualquer lugar, no fim das contas. La sélection de films en streaming est tellement vaste ces temps-ci. A seleção de filmes em streaming é tão vasta ultimamente. Il faut dire que les télévisions actuelles sont incroyables. É preciso dizer que as televisões atuais são incríveis. Pour certains films, l'expérience en salle est indispensable, vous ne trouvez pas? Para alguns filmes, a experiência na sala de cinema é indispensável, você não acha? Personnellement, je trouve que les distractions sont trop nombreuses au cinéma. Pessoalmente, acho que há distrações demais no cinema. Quel film a vraiment touché mon cœur et m'a fait verser des larmes? Qual filme realmente tocou meu coração e me fez chorar? Il y a un feuilleton qui m'a bouleversée, je n'arrêtais pas de pleurer. Houve uma novela que me emocionou muito, eu não parava de chorar. Un long métrage particulièrement poignant m'a laissé en larmes, c'était incroyable. Longa-metragem particularmente emocionante me deixou em lágrimas, foi incrível. Des sanglots incontrôlables devant un certain film, je vous assure. Soluços incontroláveis diante de um certo filme, eu te garanto. Ce drame m'a tellement ému que les larmes coulaient à flot. Esse drama me emocionou tanto que as lágrimas corriam abundantemente. Un film qui a laissé une empreinte indélébile, avec beaucoup de larmes versées. Filme que deixou uma marca indelével, com muitas lágrimas derramadas. Quelle série a réussi à me faire pleurer comme une madeleine? Qual série conseguiu me fazer chorar como uma Madalena? Un film bouleversant, un vrai coup de poing émotionnel. Filme emocionante, verdadeiro golpe emocional. Je me souviens d'avoir été complètement désemparée par un certain feuilleton, les larmes étaient inévitables. Eu me lembro de ter ficado completamente desesperada por uma certa novela, as lágrimas eram inevitáveis. Un film qui m'a brisé le cœur, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Filme que partiu meu coração, eu não consegui conter minhas lágrimas. Quelle production audiovisuelle a suscité une émotion si forte que les larmes ont coulé? Qual produção audiovisual despertou uma emoção tão forte que lágrimas rolaram? Un film qui m'a profondément touchée, j'ai pleuré pendant des heures. Filme que me tocou profundamente e chorei por horas. Une série particulièrement émouvante qui m'a fait verser une rivière de larmes. Uma série particularmente emocionante que me fez derramar rio de lágrimas. Ce drame a provoqué chez moi un torrent d'émotions, les larmes étaient inévitables. Este drama provocou em mim uma torrente de emoções, as lágrimas eram inevitáveis. Un film qui a fait vibrer toutes mes cordes sensibles, j'ai pleuré à chaudes larmes. Filme que tocou todas as minhas fibras sensíveis, chorei lágrimas quentes. Si on pouvait redémarrer une série, ce serait définitivement Xena, en modernisant son approche féministe et en explorant davantage les cultures représentées. Se pudéssemos reiniciar uma série, definitivamente seria Xena, modernizando sua abordagem feminista e explorando mais as culturas representadas. Quelle série mériterait un reboot selon vous? Personnellement, Ali M. Sebil gagnerait à être revisité avec une sensibilité contemporaine sur les questions de genre. Qual série mereceria reboot na sua opinião?
Pessoalmente, LMCBAL ganharia a ser revisitada com uma sensibilidade contemporânea sobre as questões de gênero. On pourrait imaginer un reboot de Buffy contre les vampires, en se concentrant davantage sur la psychologie des personnages et l'impact du surnaturel. Poderíamos imaginar um reboot de Buffy contra os vampiros, focando mais na psicologia dos personagens e no impacto do sobrenatural. N'est-ce pas fascinant de penser à Twin Peaks? Un retour avec une nouvelle génération d'enquêteurs serait captivant. Não é fascinante pensar em Twin Peaks? Um retorno com uma nova geração de investigadores seria cativante. Une série comme Les Experts, si elle était relancée aujourd'hui, pourrait intégrer des technologies de pointe en matière d'investigation. Uma série como Les Experts, se fosse relançada hoje, poderia integrar tecnologias de ponta em matéria de investigação. Serait-il intéressant de revisiter Urgence, en explorant les dilemmes éthiques des médecins avec une plus grande profondeur? Seria interessante revisitar Urgências, explorando os dilemas éticos dos médicos com maior profundidade? On pourrait donner un second souffle à Friends, en abordant les problématiques sociales actuelles avec plus de réalisme. Poderíamos dar uma segunda vida a Friends, abordando as questões sociais atuais com mais realismo. Une série des années 90 comme Melrose Place, si elle était rebootée, gagnerait à être moins centrée sur le sensationnalisme. Uma série dos anos 90 como Melrose Place, se fosse reiniciada, ganharia em ser menos focada no sensacionalismo. N'oublions pas Dawson, un reboot pourrait explorer les complexités de l'adolescence avec une perspective plus mature. Não vamos esquecer, Dawson, um reboot poderia explorar as complexidades da adolescência com uma perspectiva mais madura. Une série comme Charmed, si elle était relancée, pourrait se concentrer davantage sur la sororité et l'autonomisation des femmes. Uma série como Charmed, se fosse relançada, poderia se concentrar mais na sororidade e no empoderamento feminino. Quelle série culte mériterait un retour? X-Files, avec une nouvelle équipe d'enquêteurs, serait passionnant. Qual série cult merece um retorno? X-Files com uma nova equipe de investigadores seria fascinante. Si l'on pouvait redémarrer Game of Thrones, il faudrait absolument revoir la fin et développer davantage certains personnages. Se pudéssemos reiniciar Game of Thrones, seria absolutamente necessário revisar o final e desenvolver mais alguns personagens. Une série comme Breaking Bad, si elle était relancée, pourrait explorer les conséquences de la criminalité avec une plus grande nuance. Uma série como Breaking Bad, se fosse relançada, poderia explorar as consequências do crime com uma maior nuance. N'est-ce pas regrettable que Lost, Les Disparus, n'ait pas eu une conclusion plus satisfaisante? Un reboot pourrait corriger ces défauts. Não é lamentável que Lost, Os Perdidos, não tenha tido um final mais satisfatório? Um reboot poderia corrigir essas falhas. Une série comme Prison Break, si elle était relancée, pourrait se concentrer davantage sur les enjeux de justice et d'inégalité. Uma série como Prison Break, se fosse relançada, poderia se concentrar mais nas questões de justiça e desigualdade. Quel est ton avis sur le dernier épisode de Game of Thrones, sincèrement? Qual a sua opinião sobre o último episódio de Game of Thrones, sinceramente? On dirait que ce nouveau film Marvel est assez polarisant, non? Parece que esse filme novo da Marvel está bem polarizador, né? Est-ce que tu as vu le dernier Star Wars? Ça valait la peine d'attendre? Você viu o último Star Wars? Valeu a pena esperar? Franchement, ce film Marvel m'a un peu déçu. Sinceramente, este filme da Marvel me decepcionou um pouco.
Le dernier épisode de Game of Thrones était complètement fou, tu ne trouves pas? O último episódio de Game of Thrones foi completamente louco, você não acha? Ce nouveau Star Wars a des effets spéciaux incroyables, mais l'histoire. Este novo Star Wars tem efeitos especiais incríveis, mas a história. On en parle du cliffhanger de ce dernier épisode de Game of Thrones? Falamos do final em aberto desse último episódio de Game of Thrones? Ce film Marvel était tellement prévisible, malheureusement. Este filme da Marvel foi tão previsível, infelizmente. Tu as aimé le dernier Star Wars ou tu l'as trouvé ennuyeux? Você gostou do último Star Wars ou achou chato? Ce nouveau film Marvel a vraiment divisé les critiques, apparemment. Este novo filme da Marvel realmente dividiu a crítica, aparentemente. Le dernier épisode de Game of Thrones était un peu lent à mon goût. O último episódio de Game of Thrones foi um pouco lento para o meu gosto. Ce Star Wars a des personnages vraiment attachants, je trouve. Esse Star Wars tem personagens realmente cativantes, eu acho. On dirait que ce nouveau film Marvel est un peu trop long, non? Parece que esse filme novo da Marvel é um pouco longo demais, né? Ce dernier épisode de Game of Thrones était vraiment intense, tu ne trouves pas? Este último episódio de Game of Thrones foi realmente intenso, você não acha? Est-ce que ce nouveau Star Wars a réussi à capturer l'esprit de la saga? Este novo Star Wars conseguiu capturar o espírito da saga? Absolument, Amélie Poulain est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument découvrir. Absolutamente, Amélie Poulain é uma obra-prima que você absolutamente precisa descobrir. On pourrait suggérer Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, un film qui enchante toujours. Poderíamos sugerir O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme que sempre encanta. Il est certain que La haine offre une perspective poignante sur la société. Certamente La Haine oferece uma perspectiva pungente sobre a sociedade. Intouchable, c'est une histoire qui réchauffe le cœur et fait réfléchir. Intocáveis é uma história que aquece o coração e faz refletir. Sans hésitation, Le dîner de cons est une comédie irrésistible. Sem hesitação, O Jantar dos Idiotas é uma comédia irresistível. N'oublions pas Bienvenue chez les Ch'tis, un film hilarant qui a marqué toute une génération. Não vamos esquecer Bem-vindos ao CHs, um filme hilário que marcou toda uma geração. Si l'on cherche quelque chose de plus sombre, Diva est un classique du cinéma français. Se você procura algo mais sombrio, Diva é um clássico do cinema francês. Pour une expérience visuelle époustouflante, La Jetée est un court-métrage incontournable. Para uma experiência visual deslumbrante, La Jetée é um curta-metragem imperdível. Il me semble que Les 400 coups est un film essentiel pour comprendre l'adolescence. Acho que Os 400 Golpes é um filme essencial para entender a adolescência. On pourrait parler de Breathless, un film qui a révolutionné le cinéma avec son style unique. Poderíamos falar de Sem Fôlego, um filme que revolucionou o cinema com seu estilo único. Il est indéniable que Portrait de la jeune fille en feu est une œuvre d'art captivante. É inegável que Retrato de uma Jovem em Chamas é uma obra de arte cativante. Pour les amateurs de suspense, Tell No One est un thriller haletant. Para os amantes de suspense, Tell No One é um thriller eletrizante.
Si l'on veut découvrir le cinéma d'auteur français, Hiroshima Mon Amour est un excellent choix. Se você quer descobrir o cinema de autor francês, Hiroshima Mon Amour é uma excelente escolha. N'hésitez pas à regarder Au revoir les enfants, un film poignant sur l'innocence perdue. Não hesite em assistir Adeus, Crianças, um filme emocionante sobre a inocência perdida. Il est clair que Le Cercle Rouge est un film de gangster captivant et stylisé. Fica claro que O Círculo Vermelho é um filme de gangsters cativante e estilizado. Ah, Les fins ouvertes, un supplice délicieux pour l'imagination. Os finais abertos, um suplício delicioso para a imaginação. Qu'est-ce qui est plus frustrant, une conclusion bâclée ou un suspense interminable? O que é mais frustrante, uma conclusão apressada ou um suspense interminável? On dirait que les scénaristes adorent nous laisser sur notre faim, n'est-ce pas? Parece que os roteiristas adoram nos deixar com gostinho de quero mais, não é mesmo? Certaines séries méritent une conclusion claire, sans ambiguïté. Algumas séries merecem uma conclusão clara, sem ambiguidade. Un cliffhanger bien fait peut prolonger le plaisir d'une série pendant des semaines. Um cliffhanger bem feito pode prolongar o prazer de uma série por semanas. Est-ce que la tension constante est préférable à une résolution apaisante? A tensão constante é preferível a uma resolução apaziguadora? Il y a des séries où un final heureux serait presque décevant, vous ne trouvez pas? Existem séries em que um final feliz seria quase decepcionante, você não acha? Parfois, une fin ambiguë invite à la discussion et à l'interprétation. Às vezes, um final ambíguo convida à discussão e à interpretação. Les cliffhangers, c'est un peu comme une addiction, on en veut toujours plus. Os cliffhangers são meio que um vício, a gente sempre quer mais. Une conclusion satisfaisante est-elle vraiment nécessaire pour apprécier une série? Uma conclusão satisfatória é realmente necessária para apreciar uma série? On se demande souvent ce qui se passe après, avec ses fins ouvertes. Frequentemente nos perguntamos o que acontece depois, com esses finais abertos. Les scénaristes prennent-ils plaisir à nous torturer avec leurs cliffhangers? Os roteiristas se divertem nos torturando com seus cliffhangers? Il est parfois préférable de laisser l'imagination combler les lacunes, non? Às vezes é melhor deixar a imaginação preencher as lacunas, não? Une fin bâclée peut ruiner toute une série, c'est certain. Um final apressado pode arruinar toda uma série, com certeza. Est-ce que la frustration d'un cliffhanger est une bonne chose pour le buzz autour d'une série? A frustração de um cliffhanger é uma coisa boa para o burburinho em torno de uma série? Quel film a réellement remis en question mes idées préconçues sur la nature humaine? Qual filme realmente questionou minhas ideias preconcebidas sobre a natureza humana? Il y a une série qui m'a fait voir le monde sous un angle complètement différent, c'est incroyable. Tem uma série que me fez ver o mundo sob um ângulo completamente diferente, é incrível. On pourrait parler d'un long métrage qui a bouleversé votre façon de penser? Poderíamos falar sobre um longa-metragem que abalou a sua maneira de pensar? Est-ce qu'un épisode particulier d'une série a modifié votre regard sur un sujet précis? Algum episódio específico de uma série já mudou sua perspectiva sobre algum assunto em particular? Une œuvre cinématographique qui a provoqué une véritable introspection, ça vous dit?
Um filme que provocou uma verdadeira introspecção te interessa? N'est-ce pas fascinant de découvrir comment un film peut altérer nos convictions profondes? Não é fascinante descobrir como um filme pode alterar nossas convicções profundas? Y a-t-il une production télévisuelle qui vous a ouvert les yeux sur une réalité méconnue? Existe alguma produção televisiva que te abriu os olhos para uma realidade desconhecida? Un film qui m'a fait reconsidérer mes valeurs, c'est X, et vous? Um filme que me fez reconsiderar meus valores é X, e você? Quelle série a réussi à déconstruire vos préjugés de manière significative? Qual série conseguiu desconstruir seus preconceitos de maneira significativa? On pourrait discuter d'un film qui a changé votre vision de l'histoire? Poderíamos discutir um filme que mudou sua visão da história? Une œuvre audiovisuelle qui m'a fait remettre en question mes certitudes, c'est Y. Uma obra audiovisual que me fez questionar minhas certezas é Y. Est-ce qu'une série a réussi à vous faire voir les choses d'un point de vue totalement nouveau? Alguma série já conseguiu te fazer ver as coisas de um ponto de vista totalmente novo? Un film qui a eu un impact profond sur ma manière d'appréhender le monde, c'est Z. Um filme que teve um impacto profundo na minha maneira de compreender o mundo é Z. Quelle série a réussi à vous faire réfléchir sur des questions existentielles? Qual série conseguiu te fazer refletir sobre questões existenciais? N'est-ce pas incroyable de voir comment un film peut nous faire changer d'avis sur quelque chose? Não é incrível ver como um filme pode nos fazer mudar de opinião sobre algo?